amin long bolong besena. Karo amin iba santang mun tayo long bolong besena. Tayo long bolong skincare. Ambian mun karokeng tero muana tera ata usah beli skincare kan 3 juta. Tak usah. Nomor situng daimul wudu mun betal audu betal audu betal audu. Orang sepen betal audu benih pah au beratin benih pah au bepote keng orang sing ngabes ro pah seneng. Ki orang nggak biasa mungkin enten lo pati genteng enten tak pati ratin keng mun daimul wudu ni kasih ngabes ro pah lebur kak. Pertama mun trokeng troter up situng daimul wudu. Se nomor 2 nyari kanca secelengan. Datang ke sampian esorak herda tumpes ye ko. Mangka namun andi masalah atau karben lake atau karben bini sampian tak usah sahabat ke status. Tak usah pak. Kalau saja aku tahu. Aku pak. Ini kak. Kong kita abajang pula ajak ke Mekah asa kalian naki deh ya yuk. Selake ger-ger-geran ada tumpes pesawat tali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-'izza wa masyayikhuna al-ajilla. Para alim, para ulama, para masyayikh. Utamanya yang mulia Kiai Haji Fathur Rahman, ajunan Kiai Madrus, ajunan Kiai Matro, Kiai Naim, Kiai Sam Haji, Kiai Munaso, ben seteja para kiai, seteja para guru. Nyuun saporah manabi bada asma sita disebut karena terbatas pangauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi ta'zim ben hormat badan kaula dek para ajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat utamanya Kepala Desa Tambak Sari Ki Kadinto Bapak Sujibno, juga hadir Kepala Desa Pakondang Bapak Herianto. Ben sateja para tokoh, para sepo sehadir malam mangken tanpa terkecuali. Sahibul farah, sahibud dakwah yang Ki Kadinto Haji Suto sareng Ibu Hajah Siti Aisyah. Saya kesempatan mangken abadaaki tasyakuran Rabu Epon dari tanah Soce Mekah. Saya sekaligus cukan ulang tahun cucu kami. Jadi tasyakuran mantan cukan milad dari kompoya sahibud dakwah wa sahibul manzil. Ben seteja para rabu lake otababini dek seteja ajunan beten kaula amul jaki. Alhamdulillah
Kaula ben ajunan sareng Allah kesempatan mangken takdir apolong alengki apangki dalam keadaan sehat. Semoga kaula ben ajunan sehadir saat semangken sareng Allah terus paringi kesehatan. Amin. Kaula ben ajunan malam mangken beni cuma sehat tapi ala kotoat. Semoga saja saya hadir sareng Allah paring istiqamah dalam ibadah. Allahumma salawat ben salam ngiring atoraki da ajunan semul Gusti Kanjeng Nabi kalaben salawat ben salam ka dinto kaula ben ajunan anyuun moga manter kaula ben ajunan termasuk deka kelompok ben golongan seepekta bi Gusti Kanjeng Nabi kalaben syafaat sehingga kalaben syafaat kak dinto kaula ben ajunan tak kira torasah tak kira nyeting dek kapa nesah apoi neraka manter saka dinto bedenah amin Allahumma. Para Rabu sesangat badan kaula amul jaki bisa dapat dek ke Mekah Madinah lebih-lebih alaksana aki ibadah haji kak dinto merupakan nikmat senikmat kak dinto tak saja Allah aparing dek ke makhlukah para Rabu. Apa nama sebab dimin ketika Nabi Ibrahim kak dinto abangun Baitullah seanya Ka'bah. Jadi Ka'bah nikah mulai berbentuk bangunan mulai Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Ibrahim bangunan Ka'bah gak dinto tada tapi tempat tani kalakar ampun itu wafi malaikat. Jadi bangunan tada tapi mun tempat tani kalakar itu wafi malaikat meskipun tidak ada bangunannya. Makanya ketika Nabi Ibrahim rajinah senyama Siti Hajar ben Nabi Ismail Eshaba kak dinto ki ada bangunan Baitullah keng Nabi Ibrahim ampun adua inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram ya Allah dan kula mator abini ben ana tempat saya tada butombukna sama sekali tempat saya tada kak fungkakna sama sekali inda baitikal muharram tempat nikah esandinga teluma ajunan semulja teluma senyama Baitullah senyama Ka'bah ni kita ada para Rabu tapi Kanjeng Nabi ampun anyata akini ke Baitullah teluma ajunan jadi mun Ka'bah na sebeda nikah mulai Nabi Ibrahim tapi mun tempat nikah sebelum Nabi Adam bayi nikah ampun malaikat ampun apoter tempat kak dinto bahwa kak dinto deki bakal bangun senyama Ka'bah sataja manusia nikah bakal yatufuna bakal apoter aleng-leng dek kakak benikah mulai sebelum Nabi Adam ampun tentuaki saampunan Nabi Ibrahim abangun senyama Ka'bah Baitullah maka Nabi Ibrahim gak dinto sareng Allah pakon ongga dek kasih tung gunung yaitu ingkak benikah beda gunungnya mana Jabal Abi Kubes makin gunungan ini kebeda keng kari saparuh ampun bangun sebagian jadi beda dari arah Ajat Musafi sekitar kak dinto beda situng gunungnya mana Jabal Abi Kubes dan Nabi Ibrahim kak dinto pada Rabu paung ke atas nih kah Nabi Ibrahim pakon manggil pakon ngolok sataja manusia la sataja kaula ben ajunan ni kati min zaman azali kak dinto dek ka panggilan Nabi Ibrahim ni ke beda saya jawab beda saya lo jawab mangken tuan rumah ni Abah Haji Suto ni sareng Ibu Haji Siti Aisyah ni ketepak kasih nyampit lah bro. Apa sebab? Karena orang yang nyampit dak ke panggilan Nabi Ibrahim ni pasti dapat haji para Rabu. Meskipun tandi obang, tetapi ini urusan andi saya dapat ke Mekah ni. Makanya haji kak dinto kocak memenuhi panggilan Ibrahim. Tetapi saya rasa nyampit lambat ketika panggil Nabi Ibrahim kak dinto bakal haji. Keng mun tepak kasih tak nyampit para Rabu. Tak kira depak itu akhirnya man terdepak kepi terdepak ke Mekah Madinah kepi man tak karwa depak man terhaji ya
Karena kula ada Pak Kiai di bering keng tak haji. Ngajak hahaha. Jadi penalti. Cesak kasak lah. Rahasia kita berdua. Bedangki pada wukuf ban Abah Haji Suto ni pada. Kula pada wukuf ni ka wukuf kia. Keng Abah Haji Suto ban Ibu Haji Siti Aisyah ni ka wukuf padang Arafah. Kula wukuf padang pasir. Wukuf lain. Bu, jam iya solawat kalau pai, jam iya solawat pemuda bersolawat al-islamiyah ki. Bu, kalau pai tak sebut kok ya mbak molin kok. Jadi pada wukuf nikah pada karena haji nikah pada Rabu nikah ibadah nikah se abek to nikah wukuf di Arafah nikah tanggal sangat nikah. Mun selain tak nyapok nikah gampang king mun wukuf nikah tak nyapok wah kutu tahun datang boleh. Maka ada seketat nikah saya masuk ke Arafah nikah. Mun selain pada Rabu tak bisa lontar jumroh selain nikah bisa ikut doa deki marin tak napa. Oh tapi bisa ngakui adam yang beli embi king mun wukuf Arafah nikah bektona itentuaki mulai dari zuhur tanggal sangat sampai telasan subuh. Bektona tak ada pantelasan subuh ni kan. Benar kalau bisa ikentain edem, tak bisa ikentain nembi. Jadi pada tak nyapok tak haji pada Rabu. Lo bis, apa gula tendang ke Jeddah masuk boleh. Tendang dua kali gula. Pokong tepan penalti bentendangan pojok gula ni kan. Cagila pentong kok kemarin. Ih, sakit hatiku. Gula sekini karo orang bu. Wah, maksud namun pangaterona pada raja. Orang ngedeng. Tak bisa. Jadi mohon jangan akal. Salah tak haji gula bah kita ti kasus ke masuk kaji TV pada ngoning. Oning we. Salah tak haji gula keng nyelep orang selok masuk bah ti kasus ke masuk kaji TV pada har go bi gula. Nyireng pada ngaki. Tanam mo. Abi orang ko cari ya spiral gula ko boleh spiral. Uning spiral lumbian. Spiral kan KB selebetan rumah. Cak norok tahun ini kemudian. Allahumma sholli ala Muhammad. Terda Pak Kapi. Terda Pak Kapi ke Mekah Madinah pada Rabu. Manter haji ya Kapi. Jalan acarana. Pon pasrah ke Allah. Sepenting gula benajunan gak dintok tawakal ke Allah. Pahajawab ibaba. Kocang seentar ke Mekah lambak senyampit ke. Mun kula lambak tak nyampit dak remah. Badadabun aku setekan jing Nabi la yaruddul qada illa du'a. Takdir Allah seampun itentuaki ni kebisa iyo berkala bendoa. Jadi makin lambak sampian tak nyampit. Empian bi Allah la takdir tak kira haji. Keng mun sampian adua ya Allah ten kula haji ya Allah ten kula haji ya Allah. Sampian ki bisa haji sebenting minta ke Allah. Amin kau bu. Cengeng. Tepak garing apa dina dia. Mangkana sampian mun entar kauring dateng di Mekah mun sampian ibri aing zam-zam ni cek Quran nom aniat keluh kanjing Nabi ni adabu ma uzam-zam lima syuribalah aing zam-zam nikah tergantung niat ta orang sing nginum apa cangkar pa orang sing nginum empian mun nginum aing zam-zam cek kordeer aniat keluh. Ya Allah kalaban barokan aing zam-zam ten kula nyuun pada Pak Aki ke Mekah Madinah ten kula kalaban barokan aing zam-zam pa beresaki penyakit dohir penyakit batin mun lamari niat inum. Niat kaulah. Maksud tamun nginum aing zam-zam aniat asaja pangaterone sebut sampian asaja napa saos ketika nginum aing zam-zam maka karep paben sajana sampean bi Allah bakal patek. Nika benih canggu lah kanjing Nabi ada bu ma uzam-zam lima syuribalah. Aing zam-zam apa cang orang sing nginum? Apa saya ketero? Baca kapan ada aing zam-zam bi Allah bakal patekah.
Ring tambak sari pah ngucap, ya para kana jam kok belam mbok ben nginum aing zam-zam aniat ha cedek sebut mi tak lum tekah beni hadis sesala aing zam-zam campuran. Ya tak campur buk dengan makin jatan yang 5 liter. Saya ziarah dutisa. Ya tuh tak beli medrum. Bah makai campur bi gula. Betai campur kebetami lo koyu. Oh ha terus si asli kakek. Mangkat tibi. Wah kayak ngambek ini nak minta si asli. Tok bi kok mari nak aja. Hah? Kapan tak anda? Mangkat ben kok mayu le. Mayu yuk. Ke Mekah norok gula pasaan setiap pasaan ke Mekah gula. Tore norok. 2 syarat dah menurut gula ini bisa gratis. Nomor situng kotu janda. Bah, mare mun tero. Nomor situng tapi janda si umur 20 ke bawah. Mun nomor 50 nyon sapora gula. Mohon maaf lahir batin. Kotu janda. Menurut aku mun tero gratis re kotu janda. Nomor 2 kotu ndak saya mi capi bini setua. Bek melarat berat syarat tadi. Bade senoro ada tanda laki ngocak siapa sih ibu orang laki. Pon, mantar teka akafi ajunan. Terda pak akafi. Angka astana atau itu sareng. Allahumma yassir lana sareng. Allahumma yassir lana. Allahumma yassir lana ziarah Mekah. Telo kali. Allahumma yassir lana. Allahumma yassir lana ziarah Mekah. Allahumma yassir lana. Allahumma yassir. Allahumma yassir lana ziarah Mekah. Terdapat ke Mekah Madinah kafi. Cak karwamin long bolong besena. Karwamin ni pesan tak mun tay long bolong besena. Tailong bolong skincare. Embian mun karo keng tero muana tera ata usah beli skincare gen 3 juta. Tak usah. Nomor situng daimul wudu mun betal audu. Orang sepen betal audu beni pah au beratin beni pah au pote keng orang sing ngabes ro pah seneng. Ki orang biasa mungkin enten lo pati genteng enten tak pati ratin keng munda imul wudu ni kasih ngabes rupah lebur kak. Pertama muntro keng troter up situng da imul wudu. Nomor 2 nyari kanca secelengan. Betangki. Umpian abeda koning won. Umpian makila koning mun kancana pote elang umpian. Tina make coklat nyari kanca sepoton de yarwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Sambil deer. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin saya muliakan Allah. Ibadah haji gak dito para Rabu. Termasuk ibadah saya tak padu dengan ibadah selain. Coba ajunan ibadah sempak nikah sajian kebudi. Caranya sajian bebas. Abajang ini kan ketat kan? Syaratnya ketat, harus menghadap kiblat. Mun abajang tak ngadep kiblat, bajang ngabet. Tapi ilmu bajang saya kudu ngadep kiblat ni kadada. Sodrun. Mun cetak maka abajang tak ngadep kiblat ni kata apa-apa. Dada saya tak oleh. Keng mun dada ni kapah minggu, betal bajang ngapa Rabu. Jadi dada kudu ngadep kiblat. Mun cetak tak napa. Jadi mbian abajang cetak kapas. Kula tanya. Betal napa tak betal? Betal napa enten? Enten? Aslina
abejeng cetakan nyimpang dari kiblat kasabara inci. Adep daja sini kan, adep daja. Oh, adep lau, cok bosang pula. Jadi bejeng sambian pas adep lau sini kene gele. Nika aslinya tak bebetal. Mun bedere ngabejeng nika atole pas betal, nika beni marga atole nah. Tapi marga attala fil ibadah pulan ain mainan di dalam bejeng. Mungkin tak ain mainan sampian se atole keng bede parlo nika tak betal. Contoh Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Pah sandal bedengi cua. Oh, bang. Ini kan beda hajat ambian tero ni kasam. Ini kan tak napa. Jelas. Keng mun tade parlo sambian bah atole. Oh, teti mun bejeng atole lo betal. Iya kelak ko jang lo betal. Oh, mun dia ko atole heuy deki aja. Neka betal, sebetal beni marga atole, tapi abetal marga ain mainan idelum be. Jadi bejeng nih kang ketat, kotu debara, kotu nutupin aurat. Ketat bejeng nih kak tak oleh akan de, abejeng nih kak tak oleh ngare, tak oleh ngakan, hah? Oh iya. Jadi abejeng nih kak tak oleh ngakan, ngare. Foto pak kare ngapa dina di pacek saran dulu. Sal keh dek remah yuk. Jadi bajeng ni kak ketat para rabu. Bajeng gak dinto cara melarat. Coba mari bajeng ibadah nomor 2 solat. Mari solat napa? Antar kesukaan lo apa segelum. Syahadat, solat, pasah, zakat, haji. Bon, mari bejeng pasah. Tore, pas ini kecara aku tak lalu ketat ngak bejeng. Bejeng ki buru kau tuduh bara. Orang apa sah kau tuduh bara? Enten. Orang apa sah neka oleh ngare oleh. Betul iya tak lakar oleh ngare. Iya bener. Apa sah neka oleh ngare. Orang apa sagak dinto pada rabu oleh akan. Orang apa seneka oleh tedung oleh akan de oleh ngare oleh ngakan saya tak oleh. Mun bejeng kan tak ada oleh kan? Tak oleh kan de tak oleh tedung tak oleh. Orang bejeng tedung oleh. Tak oleh apa seneka tak napa. Apa asa sambil tedung tak napa. Apa sedep daja oleh napa tak oleh? Oleh. Cara nak cung bebasan boleh pada rabu. Korokeng tak oleh ngakan. Pon, saya nomor telok ibadah nikah ibadah zakat cung bebasan boleh. Apa sa oleh ngakan ki buru. Cang siapa sa oleh ngakan pang pentong segala. Hutu pak kare ngapa mi cek saran dina de. Nya se bareng nyempit apa sa oleh ngakan engki ye ko. Cantok tok kece tegeng ada. Siapa sa oleh ngakan engki ye ko. Mangkana cek ngeng yu. Lakar ada iya no ralo teman nomor yang genteng kakinya. Tak fokus. Hah? Mbian ki ajeling di jauh namun sampai di semak. Padahal mbian ki karo ajeling mun sampai neku. Bah, maksud tak. Hahaha iko. Minta mulai kada mbian. Hah? Oh terongan temah. Ayo ngantem aja nih. Ngi bagi na cuma tel kok kaki aja. Tok katungi dengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Para Rabu, coba kita perhatikan. Zakat ni kecung bebasan boleh, pas lagi buru tak oleh ngakan. Zakat oleh napa tak oleh ngakan? Oleh pan zakat oleh kapi zakat ni ka. Oleh ngakan zakat ni ka oleh dubara zakat ni ka oleh berkah. Zakat sambil tedung tak napa bian sambil dung tedungan. Zakat sambil akan tak napa. Zakat sambil ngakan tak napa para Rabu. Sejen kebudi cara nejen bebas. Coba si nomor 4 ibadah ni ke haji. Coba tanya ki ke Abah Haji Suto. Sareng Umi Haji Siti Aisyah. Haji ni ka ingat sing beni ibadah. Tanya ki. Napa saya kelako? Dong pendongan. Tanya ki. Nggih bener.
Kak berkaan. Nengeneng. Nah, pas nya may wukuf Arafah ni. Yang ku pah zikir enten korna nengeneng sini kala. Bahkan wukuf Arafah ni kemaki orang tedung kor masuk kata na Arafah ni kak. Tedung kor masuk ni ke haji nampun sah. Tedung yateng di orang dia. Sabe, mari tedung. Keluar boleh. Pakun tak ngiding dia. Kira napa? Sepenting wukuf ni kan sepenting nengeneng tanah Arafah ni kala. Sepenting wukufnya Arafah ni kala. Meskipun sampean keng nyari orang elang, setar kata tanah Arafah ni keumpaman tanian tanah Arafah. Sampean masuk ke dalam, nyari gede, masuk, nyari maling. Kelak budak maling ngecok budak nak sehari keluar boleh. Ni kesah haji na. Sepenting ning ke tanah Arafah. Kau tu macah, tak kau tu. Nang tedung bayi teti haji na. Haji ni kecung, enggak sing beni ibadah. Coba lah tanya kini. Napa saya nyamai mabit emina? Tedung, nginep, enggak kan? Nang sambiana dan tekol 12 malam. Napa saya nyamai lontar jumroh? Tak kerobot to betok pentong doi pentong. Karo senik. Kisenik. Napa saya nyamai tawaf? Aleng lenggak bede betong galeng. Apa saya nyamai sa'i? Sa'i ini kak entar lar kalir sini kak. Dari sofa marwa sofa kak bergaan. Akhir bi ulama mak letak karo ala koto ibrik bacaan. Mak kita aca-aca tak apa-apa. Haji ini kan enggak nikah bon ibadan. Menter dah Pak Kapi. Hara, dah iya ya kawan. Daripada ada Pak ke Mekah Madinah Kapi. Amin. Apa ibadah haji gak dito pada Rabu? Mi ibadah nak karo enggak bergaan, keng tar tedung, keng tar tong pentongan, keng tar aleng-leng apoter. Apa nabi senikah? Karena haji ini kesetujuan konah ninda seekala Nabi Ibrahim. Makanya pun Allah dalam Al-Quran. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Wa huwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Waman ahsanu dinan pasera orang selebih bagus agamana mimman aslama wajhahu lillah. Etempeng orang semasraaki sateja urusan nada kuste. Andik masalah baki dak kuste. Mun andik masalah tak usah curhat ro media sosial, tak usah ke status, tak usah sabak ke Facebook, tatang ke sengatela status sesampian ni ke benini serbi tatang ke sampian esorak herdatum pes yeko. Mangka namun andi masalah atau karben lakeh atau karben bini sampean tak usah sabak ke status. Tak usah pak. Kalau saja aku tahu. Aku pak. Kan dia biasa kan. Sajian bini ya Allah. Kepada to karben selake langsung muncul ya HP nah dengan hati sedih. Serta tubuh letih, semua derita ku bawa berlari. Tanpa ku mengerti apa salah diri, mengapa suami mau nikah le. Ya cong ketok kopi juga. Lucu sekali. Bina kanak nyuku kancan bulan kayak gini kadang. Engkau mah gini raja jong. Bah pemikirannya. Mun tak percaya. Hah? Ya mun tak percaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Adakah orang yang lebih baik dari orang yang memasrahkan semua urusannya kepada Allah? Wa huwa muhsinun, dan dia senantiasa berbuat baik. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang lembut, mengikuti jejak Nabi Ibrahim yang baik. Wattakhadallahu Ibrahim khalila,
sebagaimana Nabi Ibrahim kak dinto sareng Allah ekabai al-Khalil. Tapi orang haji ini kan orang Nabi Ibrahim. Tore, kenapa kok ada yang namanya sa'i bainas Safa wal Marwah? Apa mak beda ibadah sa'i pada Rabu? Sa'i kak dinto lamba adalah mengikuti apa yang dilakukan Siti Hajar ketika Siti Hajar kak dinto eti Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim ini kan araji. Raknya mana rajin Siti Sarah nggih. Siti Sarah kak dinto tak ngagungi putra. Akhirnya pulantaan di anak Siti Sarah nika makon ke Nabi Ibrahim, makle Nabi Ibrahim kak dinto abini pole. Akhirnya Nabi Ibrahim kak dinto pas abini kapolo ngenah budang beda ada budang Siti Hajar nika pas ekabin. Sampona abini Siti Hajar pas andi putranya mana Nabi Ismail. Ismail ini ke bahasa Ibriani. Isma mireng il pangeran. Ismail eperingi pangeran tuana Nabi Ibrahim. Kapan raji saya ngode andi anak raji saya tua aku tak pah ngandung kia kak. Pah andi anaknya mana Ishak. Ishak ni ka artinya agle. Mi agle saking dari bunga saya tek dente anak setro andi anak tega abini pole. Kapan lah abini pole pah andi anak. Kapan bini saya ngode ngandung saya tua pah andi anak kia. Makanya cek epon orang Madura mau tak leman di anak epakon panceng. Ini boleh kok. Beni epakon manceng ngala anak ang sepopona. Dek iya panceng benak kana. Jadi mon akabin tak lem andi anak panceng benak kana keni. Mun panceng benak kana tak lem andi. Pamulai kadek nih kah? Nang dinadili ke pangtok kemarin. Nyampit sekalian aki pepek kemarin benar. Hah? Iya andi kok. Andi tokol, nyebut andi tokol di embian gula. Semua anak, semua denar ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Saampuna Nabi Ibrahim andi putra Nabi Ismail. Nabi Ismail bin Siti Hajar nikah ipakon bi Allah sabe situng tempat. Setempat kak dinto anya mabekah. Semangkin ekocak Mekah. Mekah ni dari Bekah. Maka nang Al-Quran inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Jadi Mekah ni ka asal Bekah. Bekah ni ka dari Bekah. Bekah ni ka maknana nangis. Orang si dapat ke Mekah pertama kali, orang sini ngali Ka'bah pertama kali pasti molar. Penyakit ka basuto pun ibu Siti Aisyah ni panding ngali Ka'bah. King berde sepalang para Rabu. Banyak kasus terjadi dapat ke Mekah ni ka tak ningali Baitullah. Banyak kejadian ni ka. Ka'bah ni ka tak padang pada Rabu. Sampai ten kulit situng tabang kiban situng orang pada Rabu. Kak dinto biasa ngi berjemaah umroh. Cek sampai tanang ngani ke bi anu guide ni gala. Ni ke Ka'bah nabuk ni ke sampai tanang ngi penyeting ke Baitullah ni. Ni ka bakun tahu ni kemma Ka'bah na kemma. E ka halak tanang ni kan ni. Punten tak ngatela kemma Ka'bah apa kun tak ngatela pada Rabu. Ni ke se paling padang. Alhamdulillah sampean tak usah ungke ke Mekah tapi ngatela Ka'bah tadi. Wah jo. Saya pak bu, kula mangki dukale cerita na orang tak ngatela Ka'bah ni kah. Dukale. Situng ten kula cerita salah dari Kelampes ni kah. Bersitung Habib nyaman Habib Syekh ni kebiasa nangi berjemaah pada Rabu. Ni kata anda, kemma Ka'bah nami tak padang. Cerita orang pole Ka'bah ni kata ngatela pada Rabu. Padahal Ka'bah ni ka raja.
Bisa tak padeng sampai tanengah itu ku akhir ya kak bere. Kemah kak benda tak ngatela mi tak padeng kemasnya mak bu pakun tak padeng para rabu. Tusan apa saya kelakuan ini sampai tanya agi nih para rabu. Gelenon. Ini sampai tanya agi nih kak. Do pak kebun kau tanya agi ala ku apa ring tuan kakek. Mi pak bisa tak ngatela kak bu. Ini terus agi lagi. Mungguan. Tak tersinggung ngembian. Kula lo akan derengkan tu akan desek kasih selok telak kabeh tanya agi. Tang ring tua aja lambe mabuduk PC. Ada muni kan tu saya mabuduk PC ta. Ada sebanyak makompoi. Buduk tega buduk boleh. Hati-hati para rabu. Tak ningale ke kak be para rabu. Tak ningale ke kak be ni kak. Sampai tanang saya tinggal ke sini kerja kak be tak ngadela. Makana orang tujuh nak. Tanah, sekarang sini kemun gula pidato bina kana cengnya ku kancana gula bulan. Gula tu mana ceramah acara paut imtihanan gula saya ceramah. Kapan gula ceramah nak kana paut ongke kabi katas. Bode saya main tek-tek, bode saya main pung pelempungan. Ngara gula yang ku siswa anyar bina kana. Allahumma sholli ala Muhammad. Tikel. Deki ngangko bah minta alek ni kan. Gedung minta alek nakin molem bian deki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon terus ki. Jadi Nabi Ismail bin Siti Hajar Raja Anjar ni ke Esaba ebek kan ni kala. Ebek kan ni kan wadi ni ke curang. Baitullah ini kan ibun baba ilmu curang ke sama kan ya atas gunung Kepi selain gunung Kepi. Malah kak benih masuk ke baba, mau tak masuk ke baba tak ada pak ke pelataran kak bekasa. Jadi dari dasar dia kaki masuk boleh ke baba kak. Boleh kan pas ilmu curang kak benih pada rabu. Kak benih masuk ke baba karena kini numpak eskalator ke baba kini. Jadi kapan sambian masuk ke dalam masjid kini numpak eskalator ke baba. Bude ibun baba kak karena lah kan ilmu curang kak kasa. Le Nabi Ismail bin Siti Hajar kak dinto esaba tempat kak benih kada tapi kak benih kita ada bi Nabi Ibrahim berangkat boleh etin aki sewa duaan kak dinto kitu ada kela kasa inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah ya Allah tan kula mataro anak ben bini situng tempat kak dito tada kak pungkaan tada ro mana orang patoro aka ajunan mak lenak foto dan gula pakun aja ke solat nyempeda ke ajunan. Hadirin sesangat badan kaula muljaki saampona kenging duare teluare cek ringan ring bini katibi ngibenak kanak keni anyar lahir etina ialas wa duaan saampona kenging pan sepenapan are Nabi Ismail ni kan nangis tak ambu sekali. Nabi Ismail keni mi nangis nyosok ke puna tak keluar aing sosok. Apa napa? Puna tak ada rampun la tak ada la tak nginum. Ada orang, ada kak punggaan. Nabi Ismail nangis. Ikan dia pun nak. Posang saya nyama Siti Hajar. Akhirnya para rabu. Nabi Ismail ni kak isabe ibebe. Siti Hajar ni kau ke gunung sopa ke sada. Sopa semakin korong ben kaca sebedek karena koncong gunung adidik. Entar ke gunung sopa nih kak, minta ke gunung sopa. Sopa nih ke beda manuk berngeber biasa, namun beda manuk ngeber king beda sumber aing. Dapat ke gunung sopa, ada somor, ada sumber. Mi gunung Marwa, semik macam beda gunung. 500 meter ke Marwa ini ke setengah kilo. Berkak berlari jinjit. Makanya ketika saat ini kan beda lampu biru kasa. Rabbighfir warham watajawaz. Sekasa saya macam kasa kan surat Al-Ki berlari jinjit. Selama lampu hijau itu disunahkan berlari jinjit. Cak jalan tapi berkah. Apa-apa? Karena Siti Hajar berkah di tempat kak desa. Rabbighfir warham watajawaz watakarram. Innaka ta'lam malam na'lam. Sedih di sana kan? Kasih sunat lagi berkah kan boleh benajunan. Selama lampu hijau itu disunahkan kita berlari jinjit. Jadi berkah Siti Hajar. Dapat ke Gunung Marwa ada somrah. Ini ada aing. Polai sopa ngap beda. Sehari ke sopa boleh. Tak ada. Polai Marwa yang lo temu. Beri boleh Marwa. Beli petong kali Siti Hajar nyari aing. Karena anak ibu nangis.
ternyata aing ni kata ada. Le berkak petong kali ni kasih pun Allah. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Ni kasih tika lakuan sa'i. Makanya kalau enggak berkaan. Mbian tak camaca lo apa? Ya camaca ya tore. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika Siti Hajar berkak ya tas petong kali ni, Nabi Ismail pahi bebenan Siti enggak sambil nangis, sambil kacar pada Rabu. Sambil kacar sokona. Le dari kacar sokon ni katana ni kau pah langsung nancel aing ke atas. Akhirnya Siti Hajar turun dari atas ke bawah. Ya ma uzammi zammi. Hi aing, apolong. Eleng kong kalaban betok. Mangkana aing ni sampai makin nyamai aing zam. Berdeka di masa umur zam ni kah. Berde epeng kira Ka'bah, keng tak kira bangki bi anjunan ditutup, makin lambat ditutup. Makin tutup pun bertempat kotak potek kasa, makin apa ditutup karena lambat anu nih kan, berde orang masuk barang. Jadi makin mak tak ganggu kering tawaf itu tutup pun tak bangki. Keng cuma berde tanda nah, berde keramik berde besen sini kan. Nika aing zam nika pas epeng kira Ka'bah nika. Itu tutup makin ampun. Jadi aing nika pada Rabu sampai makin lok to mandek tade. Padahal aing ini disalurkan ke Madinatul Munawwarah. Mekah ni ada erkapi bahkan setiap negara peleman apa tak aing zam ni kah. Berapa banyak zam ada oning pada Rabu. Bahkan berdesa ada buaki aing zam kak dinto aing setembus dek ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi aing zam ni ke aing setembus ke surga. Beda dua bareng itunya ni ketembus ke surga situng tembus ke neraka. Ni ke beda cerita nah king kuda cerita agin lagu mun jonjang boleh. Apa iya tak kau tayon janggi kok mun ke beda setekapi. Setembus ke surga ni kenapa? Ma'u zam di Mekah. Aing zam di Mekah ni ketembus ke surga. Pah beda somor situ nggak boleh tembus ke neraka. Somor napa? Somor Burhud sebeda Hadramaut Tarim Yaman. Yaman ni ke beda somor nyaman somor Burhud. Somor Burhud ni ke somor tembus ke neraka pada Rabu. Jadi saya zam saya Mekah tembus dek ke surga, saya Burhud Yaman ni ketembus dek ke neraka. Jadi ni ke beda cerita nang kitab lanceng cerita nah. Kula bahasa haji bae gelu. Allahumma sholli ala Muhammad. Andi aing mangken Siti Hajar nih kah. Meskipun nang benak kana ben anang kini andi aing. Akhirnya para pedagang yang lewat di daerah Bekah di wadi itu mun istirahat Siti Hajar nih kah. Anak apa? Beda somor lah soal andi aing. Cuk lah padang pasir andi aing pada Rabu. Akhirnya orang pedagang kesalam lebet ambu ini. Ke akhirnya Siti Hajar ibri deeren bi orang lebet. Orang minta aing Siti Hajar ibri roti, ibri deeren. Akhirnya pan abid benih cuma ngampung lebet sampai orang abangun Roma. Soalnya beda aing. Karena tada somor aing cek padang pasir Mekah ni. Kepah Roma beda aing abangun Roma. Sampai Siti Hajar ben Nabi Ismail nikah. Andi datang ke biaki compok bi orang. Saampun datang ke petok pada Rabu bulan Dzulhijjah. Nabi Ismail nikah ampun laraja. Nabi Ibrahim abeli boleh. Saampun abeli asarin malam tangkel belu ben Siti Hajar juga ben Nabi Ismail. Ketika asarin pas amin penyambeli potran malam tangkel belu Dzulhijjah nikah. Maka tangkel belu nikah Dzulhijjah kocak yaumat tarwiyah. Napa yaumat tarwiyah nikah? Yaumat tarwiyah kak dinto are bingung. Nabi Ibrahim ni bingung mimpi dari Allah panja. Masa mun mimpi di Allah engkau suruh nyampli tangana. Malam tanggal sanga amin pe boleh. Le tanggal sanga apa kocak yauma Arafah. Arafah ni kah andi makna ngerti atau beoning cek bahwa mimpi ni kebeni dari setan tapi mimpi ni ke dari Gusti. Malam tanggal 10 Dzulhijjah pada Rabu amin pe boleh. Akhirnya saampun amin pe sampai 3 kali tanggal 10 Dzulhijjah tepat ketelasan sepuh. Akhirnya Nabi Ibrahim gak dintopah ngacek dek Nabi Ismail atau toran armbukan. Cong inni arafil manami anni adbahuka fandur mada taro. Engkau amin pe nyampli kakek bi Allah ero beli ero kebaik kurban. Derem macam kakek. Jawab Nabi Ismail, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Mun lakar Allah senyoro beli kok pak, ya atau beli lok papa. Insyaallah engkau sabar. Nika jawabna anak pinter soleh. Mun Ismail kanto tak kira. Cong, engkau mari ku pengajian malam aku tak paham penyam beli kakek cong. Derem cong, nyampit mi engkau pak, kakek beradab logo niku. Berangkat para Rabu tak atau orang ke Siti Hajar. Cek Nabi Ismail ni ke beliau. Berangkat Nabi Ibrahim ni ke Mina pada Rabu. Sebelum dapat ke Mina kak dinto pada Rabu. Sebelum dapat ke tempat saya beliau ni aku tak payah mbok bi setan.
Him kakek cek bukan ngahim. Lambok setro andi anak ambini pole. Anak lahir etina aki. Nginep teluari pah ibeli ya. Itu mujok setan bi Nabi Ibrahim pentong setan. Pementongan ini kapah teti jumratul ula. Yambok boleh, pentong boleh. Pentongan sulu kali teti jumratul wusto. Yambok boleh, pentong boleh. Pada teti jumratul akobah. Jadi mentong sepetong kali ben beto kasa tempat setan sing ngambek Nabi Ibrahim. Makanya kudu pentong ben beto kasa. Mun ben sandal tak sah. Kudu beto, kudu peto, kudu yakin jak peto pentong ben beto. Kasa setan kenangna setan. Makanya lambek bede tunging, bede maling sape. Sape keco patade kabeh pah jual. Ongke haji. Dapat ke jumratul ula mentong pada Rabu, dapat ke jumratul aqabah mentong ben beto secek raja. Napa ni pentong betona abeli pole pas bede bacaan pada setan nak cek dong pentongan itu. Baca dengan maling mentong. Allahumma sholli ala Muhammad. Nika tunging keng tunging nika pada Rabu. Mangkana kan lamba apa bede lagu dari padang Arafat terus ke Musdalifah. Bermalam di Mina melempar 3 jumrah. Syarat rukun haji sempurnalah sudah. Semoga menjadi haji mabrurah. Ting tung ting tung ting ting ting. Jadi satu aja kelakuan haji ni kah? Nanti kelakuan Nabi Ibrahim dan keluarganya pada Rabu. Akhirnya saampuna Nabi Ibrahim ampun mentong setan. Nabi Ismail belia ikurbana kina tanggal 10 Dzulhijjah. Nabi Ismail mesen ke Nabi Ibrahim, "Pak, kula mun belia ya atau beli. Yang tak langkong mata ten kula topoe, takok sampean tak tega. Tanang kula pekot ke budi, takok sampean neka. Deki kula aku lupuk tepak ke sampean. Pas kocane buka, neka kocaten kula salam ke embuk. Kebainan kenangan takok embuk kerong katen kula. Saampun na pada Rabu pedeng neka pedengaki kali era Nabi Ismail. Kalau ben izin Allah ku tak leer nikah tak luang todi tak edi mental boleh todi. Petengah kina dukale. Faja'at Jibril biki basin minal jannah. Pah dateng malaikat Jibril ngiba embi. Pakuah debuna malaikat Jibril. Ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Ibrahim kakek bener kiongku kami mimpi dari Allah. Pas atakbir malaikat nikah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim pas ajawab, La ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ismail cekepah nyampit, Allahu Akbar walillahil hamd. Mulai pertama tanggal 10 Dzulhijjah sampai makin tak tuman pekak pada Rabu bentahun pasti beda kelakuan senyamah kurban telasan Idul Adha sampai makin pahit terus lagi kelakuan haji pada Rabu neka mulai dari zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam makanya haji neka ikocak memenuhi panggilan Ibrahim jelas lagi akhirnya pas bangun Ka'bah. Ketika abangun Ka'bah pada Rabu, Nabi Ismail pah nemu beto ni katera salah tera pote salah pote om. Saking dari om mah, bi Nabi Ibrahim beto ni kay kala iciom. Saking dari om mah, Nabi Ibrahim aleng-leng petong kali eka beni kata ikris saking dari om mah beto ni kah. Beto ni kah makin esabe ecofu cona Ka'bah. Beto ni kah anyama Hajar Aswad. Lambe da adeng beto ni kapote tera beni celeng. King orang setiap nyium ke Hajar Aswad tu secekak, pan nyium tu secekak, sehingga orang senyium Hajar Aswad tu sehingga kemet ada sekali para Rabu. Dari dah ada pote pah auba tega titi celeng betul ni sampai makin betul ni pakun. Le aleng-lengan Nabi Ibrahim ketika nyium betul petong kalih aleng-leng kacer. Ni kapah ketika lakuan tawaf ketika kau leben ajunan ni ke depan ke Mekkatul Mukarramah. Manter bisa tawaf kapi. Amin Allahumma. Keng umpama sampian ni kapah tak bisa ke Mekkah. Beda kencer dan sekencerna pada benyium Hajar Aswad ni ke beda. Nah apa? Mun bedereng bini pah nyium ke ada kalakena. Nah ni ke kencerna pada benyium Hajar Aswad. Beni cangkula ni ke cang ulama. Beni karo mantan anyar make bamba pada ni ka. Makanya babi ni mulai di kantor sehari balak ke kantong. Ada di makah ke. Sehari. Lamun le temu cetak ke pah prenges bi imbian bah. Pahaniat embian, nawa itu
nyium hajar aswad lillahi ta'ala. Lepas tot sorot tot bi. Apa nak boleh bala keng celeng polos asli cik aswad aja. Beda kelakuan sekencerna nika pada ben entar aziaro ke Mekah Madinah. Nika boleh minta ka ada. Terus mbian mun terus ganjarna pada ben zero ke Mekah Madinah. Minta ka jadi mbian mulai di kanto deki pokol sangat tanya aki kalaki nah. Leso ka. Apa kana mun tak leso kok terus minta ater. Dem aja malam kok terus antara ke Mekah Madinah. Ada iya. Cek laki na ngaci bun budi jong ngocak. Kor cek minta ke Iran kana. Kor cek minta ke Israel mun koro ke Mekah Madinah. Ayo kok. Kol sangat, kol 12 cek boleh. Kak mun tak cek lesona pula cek mangkada boleh ke Mekah Madinah ada ya. Jangan selaki. Ayo pah nginep di sejak mulai. Mekah. Kol 12. Sabtu pada Rabu Masjid Tarahim. Ya Imam al-Mujahidin. Cek ke sini, Kak. Kong kita abajang pula cek ke Mekah sekalian nak kita ya yuk. Selaki ger-geran ada tumpes pesawat tadi. Betul numpak pesawat ada aja ke Mekah yuk. Pon paham gi. Jelas. Mayu boleh. Hah? India. Hari hajian bah minta lagu India pan tok sekali biko. Ngonceng mun acara mantan, ro minta mah kita lu album. Mun acara mantan baru aki kuli hoya hoven. Acara mantan. Mun hajian ya. Korang ngonceng tibe. Lagi ngampung ke Abah Haji Suto batai bagaimana. Jadi nak ada acara nak ngampung baru saja. Hah? Setengah jam lagi. Kamu kurang. Aku udah. Maksudnya yang ceramah sudah. Jadi Hah? Apa bi? Kan, sekali toh nyuun sabora salah lopon mantar bi Allah pada teka kapi. Terda pak agama Madinah kapi. Terpada teka hajat kapi. Terpada ibadah selamat kapi. Ngereng pah tutup kalaban doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hajjam mabrura wa sa'yam mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Allahumma yassir lana ziyara Makkah wal Madinah fi hadhihi as-sanah wa fi kulli sanah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna rizqan halalan wasi'an mubarakan katsira bi ghairi ta'abbin wa la mushaqqah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa jami'al hadirin min ahli as-salamah wa min ahli asy-syafa'ah wa min ahli al-jannah. وادخلنا الجنة مع السابقين مع النبيين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا أحمد المصطفى
sayyidil mursalin wa ala wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.